इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना। हमारे पास एटम है भाई, बात को समझे, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है। इंडिया में जो है ना, आप जरा देखें कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। हमारे लोग करीना कपूर को मिलना चाहते हैं। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। तो डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। इंडिया में जो है ना, आप जरा देखें कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहां पे कितने मोटरवेज बन रहे हैं, उनके जरा रेल नेटवर्क को जरा चेक कर लें। पाकिस्तान में 1 मील भी ज्यादा जो है वो रेल नेटवर्क नहीं बना है। वहां पे आप जरा कंपेयर कर लें कि कितने उन्होंने बनाए हुए हैं, कितने उनके फास्ट जो है वो कम्युनिकेशंस हो रही हैं, वो सब कुछ। फिर जरा उनके एयरलाइन इंडस्ट्री को देखें, वो सब कुछ आप देखें तो उससे मशीन्स को जरा देखें, जितनी भी आपके बड़े मशीन्स बनते हैं उनसे आप प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तरफ जो है वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। तो इंडिया जो है इट्स वेरी गुड इन 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 दी प्रोडक्शन गुड्स। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप कैपिटल जनरेट करते हैं, जिसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं आती है एक्चुअली इकोनॉमी की, लेकिन जो बेसिक जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी मुझे थोड़ी सी समझ आती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप देख लें तो वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में उन्होंने मतलब इकोनॉमी को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लो थी इंडियन इकोनॉमी को, अब 5वें नंबर पर लेके आए हैं। और जैसे कि आपने कहा बहुत जल्दी जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। जर्मनी और जापान दोनों को वो सरपास कर जाएंगे। सो दिस मींस कि टॉप में सिर्फ जो है वो चाइना और यूएस रह जाएंगे, तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है, किस तरह इन चीजों को, क्योंकि ये एलिमेंट्स पहले भी मौजूद थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया है और रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीजों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसी की वजह से आईएमएफ जो है इट हैज टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो 3rd पोजीशन पे आने वाली है। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अपने, हम पिछले 10 साल उठा के देख लें तो वो पॉलिसीज ऐसी हैं, वो जो यहाँ तक पहुंचे उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स क्या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर सकती थी? देख रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है। तो क्या इंडिया के 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे? और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा? और क्या तब भी कि हमसाया में एक 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी मौजूद है लेकिन उनसे ट्रेड नहीं स्टार्ट की जाएगी, तब भी ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी। और मतलब जो जितना भी फायदा है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जब आप एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसको फायदा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड कर ले या ना करे, लेकिन जो है फायदा सारा पाकिस्तान को मिलेगा। और अगेन उस वही बात आ जाती है, पॉलिसीज वाली बात आ जाती है, सिक्योरिटी फोकस जो है वो आ जाता है बीच में। तो जब तक आपका सारे का सारा फोकस जो है वो सिक्योरिटी पे है, जब तक आप अपने अपने नेबर्स को
ایز نیبرز جو ہے وہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے. جب تک آپ ان کو دشمن کہتے رہیں گے کہ جی ہمارا جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ کا دشمن ہے اور ہمارا جو ہے اب طالبان بھی دشمن ہو گئے ہیں, تو چائنا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, تو صرف جو ہے وہ ایک انڈین اوشن ہی رہ جاتا ہے اور بحیرہ عرب ہی رہ جاتا ہے جس کے ساتھ شاید تعلقات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ انوائرمنٹل کیا سچویشن ہے انڈین اوشن میں, تو ان کے ساتھ بھی مطلب اوشن کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اب کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس ایٹم ہے. بھئی بات کو سمجھیں, یہ ایٹم ہے, یہ کوئی وہ شادی پٹاخہ نہیں ہے شادی کے اوپر بجانے والا کہ آپ جا کے پھینک دیں. ایٹم بم کو پہلے سمجھیں, جن کو نہیں پتا میں ان کو بچہ کہوں گا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. شیخ رشید تو کہتے ہیں پاؤ پاؤ کے ہیں بم. قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں, بات کرنا چاہتی ہیں, کھانے کھانا چاہتی ہیں. ہماری کلچرل ایکسچینج ہونا خواتین ان کی ساڑیاں پہننا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں, تو یہ ساری چیزیں. ہمارے لوگ کرینہ کپور کو ملنا چاہتے ہیں, ان کے لوگ ادھر آگے جاوید شاہ رخ خان کی تصویر تو موسٹلی ہر گھر کے میں لڑکی کے روم میں یہ دکانداری ہے حکومتوں کی. نکاح خان عدت میں نکاح پڑھا رہا ہے. حلال کرا رہے ہیں. اب بتائیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا, انڈیا نے کہا ہم جنگ نہیں لڑیں گے, ہم ایسا کلچر لے کے آئیں گے پاکستان میں اپنی فلموں کے ذریعے کہ یہاں ملک ہی ختم ہو جائے گا. انڈیا میں بھی وہ رکشا بندھن مانتے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو پھول پیش کر دوں کہ میری کلیگ ہے, ٹھیک ہے, اچھی لڑکی ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو پازیٹیو رہیں. پھول پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھول پیش کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو بات میں اس پوائنٹ پہ کر رہا ہوں, لوگ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہیں گے تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. پاکستان نے کئی دشکوں تک کشمیر کو اپنی فارن پالیسی کا سینٹرل پوائنٹ بنا کر رکھا اور پوری دنیا میں کشمیر مدعے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کری. لیکن سمے بیتنے کے ساتھ ہی ایک چیز پکی ہو گئی کہ پاکستان کا یہ گیم بہت دنوں تک نہیں چل سکتا, اور اب بھارت کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ زیادہ تر دیش بھارت کو غصہ نہیں کرنا چاہتے اور وہ کشمیر کا نام بھی نہیں لیتے, پھر وہ چاہے اسلامک کنٹریز ہی کیوں نہ ہو. اور اب حال ہی میں سعودی, یو اے ای, ایران جیسی ساری کنٹریز نے کشمیر پر بولنے سے اور اسٹیٹمنٹ دینے سے صاف منع کر دیا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے بھارت غصہ ہو جائے گا اور ان کے لیے بھارت کے ساتھ رشتے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان سے. اور اسی بات پر اب پاکستان کی میڈیا بھی بولنا اسٹارٹ کر چکی ہے کہ شاید اب ہمیں کشمیر کو بھول جانا چاہیے, کیونکہ اب کوئی اسلامک کنٹری ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ویسٹرن کنٹریز کیسے دیں گی. اور پاکستان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھارت کا کیس بہت ہی اسٹرانگ ہے انٹرنیشنل فورمز پر, اور اسی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف سے بھی کشمیر کا مدعا بہت ہی کم اٹھایا جائے گا, کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ ہارس